ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони канали Хонатиҷа. Имрӯз навор кардем навори хонаҳои фурӯшӣ. Се дона хонаро дӯстон видео кардем живой, тамошо кунед дӯстони азиз. Якташ аз Ёвон, дута аз Душанбе. Бо диққат тамошо кунед хонаҳоро чӣ хел видео кардем, шуморо нишон додем. Баъд маъқул ки боша, агар метавонед занг бизанед, масса кунед. Автори канали Саудо ТВ ҳозир дар канали Хонатиҷа қарор дорем бошад азиз. дар поён барои реклама рақамҳоро мегузорам. Хона замин чизе боша, рӯи кунед, як рафта худам видео мекунам, фурӯша мегузорам. Ҳамин хонаҳоро дӯстон хушуд тамошо кунед, баъдан дар коммент нависен оё арзанда ба ҳамин нарх ҳаст ё ки нест дӯстони азиз. Фикротона нависонда монед, дар канал подписатсия кунед, навора сар мекунем, бо диққат тамошо кунед бошед азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз нумии канали ютуби Саудо ТВ занг занед. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон мебаранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷойи Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. Бародари азиз, аз нумии канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародари азиз. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, созен хубен? навори мо навори хонаи фурӯшӣ дар Душанбе мешавад дӯстони азиз. Айни ҳол мо дар док қарор дорем дӯстон. Дар инҷа ана ҷое ки мебинед, бачаҳо барои Русия сертификат мегиранд дар ҳаминҷа. хоб аз хона то кӯчаи Ховарон 1 километр роҳ масофа дорад. Навора бо диққат тамошо кунед. Ман шумода хонаро нишонтон метавам. Бо диққат нигоҳ кунед. Хона ки маъқул шид занг бизанед, маслиҳат карда бигирем бачаҳо азиз. Мерем тарафи хона дӯстон, ба кӯчаи Ховарон. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, дар боло қайд кардем. Инҷа кӯчаи Ховарон, боло тарафи бозори Ховарон мешавад. Ҳамус омадем дӯстон, тараф омадем. Инҷа хонаи мо, хонаи 30, маҳаллаи Ховарон дӯстони азиз. ин тараф роҳ ба тарафи хоб Жилмасив меравад дӯстони азиз. ирӯза хонаи мо анами хона дӯстон. навора бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз, нишон метем. маъқултон боша, баъд занг мезанед, мехаред. дохил ба ҳавлӣ мешавем бародари азиз. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. ин ҳавлии мо бародари азиз. масоҳати ҳавлӣ дӯстон 4 сотих замин дорад. 4 сотих замин дорад. инҷа ҳоҷатхона, хоб инҷада анҷомхона, кухни, баъдан баня мешавад дӯстон. ду намуди об доранд. яке 24 соата ва дигариш дӯстони азиз соатҳои 10 меянд. дар инҷа бошад дӯстон 5 дар хонаҳай тагш падвал, хона бо канализатсия пайваст кардагиай. масъалаи ҳуҷҷатҳо дӯстони азиз, қонуну қоидааш қатъӣ. хонара 2000 сол сохтам бародари азиз. марамат дӯстон, ман шумода нишон метиҳам, хушрӯ тамошо кунед. фақат дӯстон навор дар лайкотона бизанед. дар канали мо ки канали Саудо ТВ ҳастай, подписатсия кунед. тарафи дасти чапа нигоҳ кунед, рақамҳои соҳибмулк мондагиай. тарафи дасти роста рақамҳои маҳ барои реклама кардан. чизе ки боша рӯи кунед, реклама карда фурӯшта мегузорам ё ки рафта худмон видеош мекунем. хоб навора сар мекунем. ҳавли обши 4 сотих дӯстон. инҷа ҳоҷатхона. инҷа дӯстон ҳоҷатхонаш. ҳоҷатхона. ҳамин ҳолат. ана инҷа боша, агар анҷомхона мегӯяна, дегдонхона дӯстон. ина дегдонхона. дар ҳолати беҳтарин. фақат нафарои харидор занг занед, иншоалло муомилаи созор аз нуми канали Саудо ТВ занг занед. ана инҷаш бошад дӯстони азиз кухни. ина қисмати кухни. ина марамат.
ремонти замонавӣ беҳтарин. ана иҷаш боша дӯстон, чӣ боша? иҷаш ҷои холодильника, ҷои плита ва насина бо як хонач отдельни кардагӣ. ана иҷа боша дӯстони азиз, қисмати банияш, душ. ина дӯстон, хонаи зур. иҷа ҳавлӣ. об дӯстони гиромӣ. напори баланд. ду намуди об дора 24 соата ва я намудаш соати 10 мия. Ногуфта намона бачаҳо, нами мошинам фурӯшай. Opel Astra. Мошинчаи тоза дӯстон. Оиди мошина ҳамин рақамое ки рақамҳои соҳибулка мемонем. Оиди мошина метонен бо пурсонишен. Кадомуд мақсад мошинхар ҳастен. иша якбора ина гуфта додем. иҷа дӯстон канализатсия. хоб дар иҷа 5 дар хона ҳай дӯстони азиз. 5 дар хона. Тагаш подвал. Подвала нишонтон тема. ана подвал дӯстони азиз. подвали калон. шо. хел салқинаи. надорад лампочка. ина дӯстони азиз, подвали калон. ба ҳазур озод мегарден. чӣ хеле ки мебинен ҳамаи гирду атрофи хона пони маҳкам кардагиай. дар 4 сотиқ замин сохтагиан. хоб ака дохили хонаҳо мешавем дӯстон. иҷа хонаи якуми мо. ина дӯстон хона. калидорча. иҷа як хона. ина хона дӯстони азиз. чӣ хел мебинен абои часпандагӣ беҳтарин. ремонтҳои зур. люстра бинед ҳам мегире. кондитсионер дура. хонаи дигари. спални. ина дӯстони азиз, хонарача бинен чӣ хел хушрӯ. хонарачаи фасон. ва дар иҷа боз бания доштааст. нигоҳ кунед. чӣ хел зур. просто одами дар коре ки занг мезана бухара тервис кор кестай. ина хонаи дуюм дӯстон. мерем ба сеюм хона. ина хонаи сеюм дӯстон. чӣ хел фасон хушрӯ. абои задагӣ ба ҳамаи хона мақсад чӣ хеле абои сафедқатӣ хушрӯа кайда. кадоми занг мезанед аз думи канали Сауду ТВ. бачаҳо ҳама каса лайкҳо рамонед. агар хоҳем ки канали Сауду ТВ дар наворои хонаҳои душанбе зиёдтар боша, агар фақат лайк, поддержка, подписатсия дастгирӣ боша, иншоалло ҳамаи навороро мондан мегирем. иҷа се хона буд. ана иҷа боша хонаи чорум дӯстон. телевизор часпандагӣ, абоизадагӣ. кафеда бинен чӣ хушрӯ. ина дӯстон азиз, хушрӯ. ина беҳтарин хона. потолок, люстр, телевизори калон, абоиҳои зур. бо далчи ба дигари хона мерем дӯстон. хонаи панҷум мешавад. бисмилла. хонаи панҷум. ина хона калон будааст. хонаи калон дӯстон азиз. ина марамад. мебелош хати. иҷам телевизор, иҷам диван. ҳамин ҳолат. срочно фурӯшӣ. қисмати ҳавлӣ. иҷара бо пушти бари хонада бо ин қадар ҷо будааст. иҷа метавонед ягон чизона бомонен ба ҳазур булош маҳкам. хоб хулас дӯстони азиз,
خانه را دیدین کدام حالت چه خیلی قرار دارد. نرخ خانه را معین میکنیم 800,000 سامانی. دوستان عزیز نرخ خانه 800,000 سامانی. باز معامله داره انشالله. فقط از امی کانال سعودو تیوی زنگ زنید ارزانتون میکنه. مسئله علیشی وریانت هیچی نگفتن نمیشود. فقط فروشی 800,000 سامانی. و دوستان گرامی یک سوال، همین خانه به همین نرخ آیا ارزنده هست یا که نیست؟ خواهش میکنیم فکراتون نویسنین بهترین میشود. باقی در امان خدا باشین دوستان. زنده و سربلند باشین. طرف دست چپ رقمای صاحب ملک، طرف دست راست رقمای خودمان. برای رکلام چیزی باشه مراجعه کنین. آباد باشین، زنده و سربلند باشین. خب مسئله آب سویتش 24 ساعته دوستان کم بود نداره، نگفتن همونیم همش قانون قاعدش قطعی. آباد باشین. برای السلام علیکم دوستان عزیزی، من همه کسا سازه خوبه. باز یک کوارتیره فروشی دیگر در پشت خب 11 پلیکلینیکا میاسا کمیت بچه عزیز. کوارتیره ما 3 اتاژه های. نگاه کنید دوستان، همین کوارتیره 3 اتاژه های نکی در یک اتاژ قرار دارد. یک کمناته های. او طرف مکتب 17، این طرف مکتب 40. خب خانه ما در پشتی پلیکلینیکا 11 میاسا کمیت قرار دارد. داخل به خانه میشین دوستان تماشا کنید. این کوارتیره ما کوارتیره 3 اتاژه در یکم اتاژ خانه ما قرار دارد دوستان عزیز. با دقت تماشا کنین. داخل خانه را نشانتان میدم دوستان عزیز. دوستان عزیز از دروازه داخل شدیم. نگاه کنین دام خیلی پرایک خطی برداشتگی های. اینا نگاه کنین دوستان عزیز، خیلی پرایک خطی های. اوجا دروازه میدرویم، بعد با هم خیلی دام میشوه. همینجا قرار داره خانه ما. اینجا محکم کنین مقصد میشود. بسم الله الرحمن الرحیم.
اینا خانه ما. شما را داخل خانه را نشان میتیم. تماشا کنین. یک خانگاه مساحت 30 متر کвадрати. خیلی ремонти хушрӯ фасон. نگاه کنین دوستان عزیز. اول تماشا کنین. خانه را хушрӯ تماشا کنین. بعد بها را بتین. بعد امو خریدار انیقت زنگ میزنی. همراه صاحب ملک مسئله میکنین. اینا. این همی حالت. ابوی تلویزور خوب кондитсионер 30 квадрата. Ана اینجاش باشه دوستان عزیز. اینا کخنی. قسمتی کخنی. نگاه کنین چه خیلی فسان خوش رو. خیلی نرخ ها کم است دوستان. رید که میشوه. کدوم میگیری؟ مثلا اشت شوه. خانه با تمام چیز چوره های دوستان سودا میشه. با تمام چیز چوره سودا میشه. نرخی دسترس. سرچ نفروشی. اینا دوستان. قسمتی حاجت خانه. اینجا حاجت خانه اینجاش باشد. اینا دوش. نگاه کنید چه خانه زورا. ترمیکس داره. با نرخ خانه دوستان عزیز 350,000 سومانی های. 350,000 سوم با تمامی چیز چورهش فروخته می شود. از نومی کانال ما سعودو تیوی زنگ زنین. دوستان نوار در لایک را بزنین. در کانال подписаться کنین. همین نوارای ما را تماشا کنین. همش به خاطر شما نوار کده می شود. چه خانه های چه زمین چه کوارتیر همش به خاطر شما. 350,000 نرخ کوارتیر دوستان. رقمای طرف دستی چپ نگاه کنین. نمره صاحب ملک میمونم. اوید خرید خانه مسئله میکنین. طرف دستی راست رقمای خدمت. واج یگان خانه فروش دارین، یگان زمین کوارتیر فروش دارین. مراجعه کنین. اومده خدا خواهد نواری فسانش میکنین. فروش هم میگذارین دوستان عزیز. خلاص هم خیلی گپا. لایک را بزنین. در کانال подписаться کنین. زنده و سربلند باشین. باقی در امان خدا. بعدا نه اسلامی خانه با همین نرخ میارد 350,000 سوم ده. آباد باشین دوستان عزیز. السلام علیکم دوستان عزیز. بچگای محترم همه کسا خوبین. عین حال در ناحیه یوان هستیم. دهه قنبری. دوستان عزیز فروشی امروز همین خانه های تماشا میکنیم با دقت. خانه که معقول باشه بعد زنگ میزنین. از نامی کانال سعودو تیوی مسئله میکنیم. نگاه کنین خانه رقمی 308. خانه رقمی 308 دوستان. اینا ده آب در کوچه هست دوستان. آبایی که طریق اوچا چیکای کو دوستان عزیز هم خیلی آب دارن. تا داخل خانه را آوردن. خلاص مسئله آبش کم بودی نیست. ده 500 متر پایان ترک میتپونگ داره. یک نیم کیلومتر از همو چی میگن رایون همو ناحیه مقصد تا خانه را راه مسافت داره دوستان عزیز. خلاص تماشا میکنیم خانه را نشان میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتی فسان مساحت حولی دوستان عزیز 8 سوتیق زمین داره. دارای 4 در خانه، 2 تا بانیه، تک پدوال، خب دروجه، کهدان، آغیل بالاش کهدان. او طرف آشخانه، انجام خانه، حاجت خانه دوستان عزیز. نواره تماشا کنین نشانتون میدم. این آب باران دویم آب شلنگ هسته. مساحت حولیمون 80 خواهی. حولی را خوش رو تماشا کنین دوستان عزیز. اول طرف آشخانه انجام خانه میریم بعد داخلی خانه ها را نشان میدیم. این مساحت حولی دوستان عزیز. اینجا کامیرا داره. خب اینجا باشد دوستان عزیز. میبینیم که کوخنی باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمتی کوخنی خانه دوستان.
кухни ҳамин ҳолат. Айна. Харидорои конкретно занг мезанем, маслиҳат мекунем. Инҷа бошад дегдохона. Айна дего қатор-қатор. Чиқар хушрӯ кардагин, нигоҳ кунед, проектои фасон замонавӣ қатӣ. Айна. Ина танур. Инҷа хеле. Хулас қисмати ошхонаш. Инҷа кухниш. Ана инҷа чӣ бошад дӯстони азиз? Инҷаш аловхона дӯстони гиромӣ. Ина аловхонаш. Хушроак. Хоб инҷаш чӣ боша? Инҷа ҳоҷатхона дӯстони гиромӣ. Ҳоҷатхона ҳам маълум аст. Роҳ ба берун. Хоб инҷа дӯстони азиз оғилаш. Оғилхона. Оғили калон. Калони хушрӯ. Болош каҳдон. Инҷа боз чоҳи овам будааст. Анаи дӯстони азиз, оби учочик. Ки оби тозаи ки мисол тариқи учочик аст ку. Аммо об ай дӯстони азиз, нигоҳ кунед. Хоб ин тарафи ҳавлиш дӯстони азиз. Ина об дӯстони азиз. Инҷа ҳавлӣ. Хоб дӯстон мерем тарафи дохили хонаҳо. Хел тамошо кардем дарахтҳои мевадианда дора, оғил ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, баняк хони ҳам астай. Инҷа бари хона. Криша бутунка. Антена. Мерем дохили хона дӯстон. Тамошо кунед, хонаро нишонтон метем. Ноҳияи Юҳон, деҳаи Қамбарӣ. Ина дӯстони азиз, хонаи мо. Хона ҳамин ҳолат, телевизор дорад. Иҷодам боз як как кухнича кардагӣ. Ина дӯстон. Иҷаш чӣ боша? Иҷа баня дохили хона да. Хеле фасон, нигоҳ кунед. Мошинаи ҷомашӯӣ. Қисмати баняш. Баня дар дохили хона. Ана хонаи якум дӯстони азиз. Хонаи якуми мо. Печка задагӣ. Телевизор мондагӣ. Ремонтҳои хушрӯне ки фасон кардан, нигоҳ кунед. Мехари зиндагиро сар мекунӣ. Нархи соз. Иншоалло муомилаи соз карда мешавад. Кондитсионер. Аҷа хонаи дуюм дӯстони азиз. Абояи фасон. Боз печка. Ина шер мехӯрад. Хоб дӯстони азиз, нигоҳ кунед хонаро чӣ қадр хушро. Мерем ба хонаи сеюм дӯстони азиз. Инҷа боз шкафча будааст. Пиш. Қараул. Хоб дӯстони азиз, хоначаи рахти хоб. Майдак, фасонак. Ҳам хеле карочи дӯстон, хонаи фасони хушрӯ. Инҷа сеюм хона буда. Мерем ба тарафи хонаи чорум дӯстони азиз. Лесинсаи хушрӯ. Ҳавлии фасон. Ҳамин мехарем дӯстони азиз. Иншоалло ду оила ба ҳазур зиндагӣ мекунанд. Иҷа падвал дӯстон боз. Ина масъалаи падвалшам фасон будааст. Хеле кушоди хушрӯ. Ба ҳазур мақсад даруништа мегардем. Ина падвали салқинаки хушрӯ. дӯстони азиз, ҳамин Саудо ТВ харидора бо фурӯшанда шинос мекунад. Ҳамин қадр вазифа дорем бародари азиз мо. Ҳамин қадр ки дӯстон мо омада хонаҳоро навор мекунем, бари харидоро пешкаш мекунем иншоалло.
خونه که معقول باشه میگیرینش. اینجا خونه چهارم دوستان عزیز. اینا شفانری فسان، دیوان، خانه ها ابوی، آینه. اینا دوستان عزیز. باز خودتون معلوماتی بیشترش میگیرین. اینجا باز یک بانیا دوش است. اینا دوستان عزیز یک بانیا در اینجا. گفتم که دو عائله با 1000 زندگی میکنین. خب دوستان عزیز چه شد نوار. خلاص چیزی که بود شما نشان دادیم همشه. خانه را فسان کرده ابزار کردیم. انشاءالله معقول تون شد. بعدا نشد مسئله نرخ بردار عزیز. نشد مسئله نرخ شما با مصلحت میمونیم. نرخ با مصلحت میمونیم. کسانی که کنکریت نو خریدار هستین رقمای صاحب ملک در طرف دستی چپ مونده می شود. رقمای من سعودو تیوی برای قبول رکلام در طرف دستی راست مونده می شود دوستان عزیز. خلاص خداتون باز اوید خرید کردن خانه همراه صاحب ملک مصلحت میکنین خانه را دوستان میخرین. نوارد دوستان حرکت کرده لایکاتون مونین. فکراتون در کامنت ها نویسین. خانه چه خیلی فصل خوشراه بزید. بعدا از کجا خانه نوار کنیم اویدی مثلا در امو کامنت ها نویسنده مونین. یک تا لایک در ویدیوی سعودو تیوی میزنیم. در کامنت می نویسین که بپش. زنده باشین دوستان. باقی در امان خدا تا نواری بعدی نه.